मांडवी शिवारातला शंकर बाब, तनोज बाब आणि मारन बाब, तुम्ही आयज आमकां हिंगा आपयले आनी कसिनो दाखोवंक सोदताले. कितें म्हण तुमकां प्रॉब्लम हा आसा जाल्यार कितें आसा? पळोवंक वचत जाल्यार हाका प्रॉब्लम आसा. आयज गोंय जुगार अड्डो जाल्लो आसा आनी हो जुगार अड्डो करपाचो जे श्रेय आसा ते आयज ह्या सरकाराक वयता. आयज हेच ते सरकार, ह्या सरकारांची पार्टी आहा हीच पयलीं बॉब मारताली आमकां गोंयान कसिनो नाका म्हणून. हांगा आंदोलनां जातालीं हांगासर आमकां गोंयान कसिनो नाका म्हणून. पूण आयज त्याच पार्टीक हांगा कसिनो जाय. आयज हांकां ह्या कसिनोंचेर कमिशनां खावपाक जाय. आयज ह्या कसिनोंचेर पोटां भरपाक जाय. कोणाक जाय रे कसिनो? आयज ह्या पार्टीन बसलेले राजकारण्यांक कसिनो जाय. ते हेंची पोटां फुटल्यान न्हू, हेंची पोटां फुटल्यान. आयज हो जुगार अड्डो करून आयज हे सरकार आमची फुडली पिळगी काबार करपाक सोदता. ह्या कसिनों खातीर फॅमिली काबार जाले. आयज गोंय जे पर्यावरणा खातीर फेमस आसलेले आयज ह्या कसिनो खातीर, ड्रग्सा खातीर, प्रॉस्टिट्युशना खातीर आयज आमचे गोंय काबार जाल्लेले आसा. नांव पिड्ड्यार जाला, सगळ्या स्तराचेर नांव पिड्ड्यार जाल्लेले आसा. आयज ह्या कसिनो खातीर लोक झगडटा, आवाज उठयता, पूण सरकार आयकोंक सोदिना, कोणूच आयकोंक सोदिना. कित्याक तांकां मेळटा, सगळ्यांक मेळटा हें कितें. आनी जे कोण ऑपोजिशन उलयता ते आपणाक मेळना म्हणून उलयता. ते आतां जे ऑपोजिशन आहा ते कितें म्हणटा जाणा, 27 येतकूच काय आमी कसिनो काडटले. अरे 27 कित्याक? आतांच बसा मरे रस्त्याचेर, आतां आंदोलन करा मरे. खरें कास्ताचें आसा आनी गोंयान कसिनो नाका न्हू जाल्यार आतां देवा मरे रस्त्याचेर. खरेंच कसिनो नाका हे. तेंच्यांनी संवसार पाड घातले आनी मेन म्हटल्यार आमची मांडवी नदी पाड घातले. अरे कू सोडटात रे हेतून, सेवेज सोडटात, वास मारता. वास घेवपाक जायना आनी घाट आरती करतले खंय ट्युरिजमाच्या अंडर. कसलो घाट रे? अरे घाट प्रदूषित जाल्लो आसा. घाटान हांगासर कितें व्हांवता ते या आनी पळया. पोल्युशन डिपार्टमेंटान केन्ना चॅक केला मांडवी नदीन कितें आसा तें? कितें रे? अरे भितून आमचें नुस्त्याक जें आमकां पयलीं मेळटालें रापणकारांक बी, तें नुस्तें मेळना आयज. फ्लोरा आनी फावना जे आहा ते डिस्ट्रॉय जाल्लेले आसा आनी ते डिस्ट्रॉय जाल्लेल्या कारणान नुस्तें बिस्तें काबार. तिसरे मेळटाले, शिणाणे मेळटाले, सगळे तरेचे नुस्तें मेळटालें. पूण आयज ते काबार कित्या खातीर काबार? ह्या कसिनो खातीर काबार जाला सगळें. आनी हाका जबाबदार हो सरकार आसा. सरकारान बसलेले मंत्री आसा जे हे कसिनोक हे प्रमोट करतात. आयज हांकां शय दितात. आतां आयज आमी उलोवपाक कित्याक येयले तर हांगासर व्हडलो कसिनो येता खंय, व्हडलो 7 पांयाचो कसिनो येता खंय ह्या मांडवी नदीन. अरे मेरे न्हू जागो खंय आसा रे? जागो खंय आहा रे त्या मांडवीन? जागोच ना मरे. हा अरे गणपती बाप्पा बुडयताले एक टायमाचेर हांगासर. लोक गणपती विसर्जन करपाक सोदिना, लोक विसर्जन करूंक सोदिना. कित्याक तर भितून सेवेज मिक्स जाल्लेली आसा. गणेश विसर्जन करपाक सोदिनात ह्या मांडवी नदीन, कित्याक तर सेवेज मिक्स जाल्लेली आसा. आनी खंयच्याच राजकारण्यान कोणाक पडोन वचोंक ना. ऑपोजिशन हेचेर राजकारण करता, रुलिंगाक पयशे करता. कितें रे? दॅट मिन्स आयज कोणाक भायर सरचें पडटलें तर आयज पणजेकारांक भायर सरचें पडटलें. आयज हे पणजेकारांक भायर सरचें पडटलें. वगी रावन फायदो ना, राजकारण्या फाटल्यान नाचोन फायदो ना, पार्ट्या फाटल्यान नाचोन फायदो ना. हे पार्टे आमचे गोंय काबार करतले. हेंच्यांनी रानां, शेतां, दोंगर, न्हंय, बांय, झरे, वेळो, मेंग्रू सगळें काबार केलें. कांयच दवरूंक ना, म्हादई सुद्दां सोडूंक ना. आनी आयज ही मांडवी नदी हे काबार करपाक उठले हे कसिनो खातीर, ह्या कसिनों खातीर. आनी ह्या कसिनो खातीर लोक लुकसाण जावन कितले लोक मरतात रे. फाशी सुद्दां दिवन लोक मेले, जीव दिवन लोक मेले. ह्या मांडवीन मडी कितली मेळटा वर्साक ती चॅक करा रे. मडी कितली मेळटा ती चॅक करा रे. आनी कोणाच्या आशिर्वादान? ह्या राजकारण्याच्या आशिर्वादान, ह्या पार्ट्यांच्या आशिर्वादान. आयज रेस मागूच तो लोक उठलेलो आसा. आयज रेस मागूच तो लोक उठलेलो आसा. पणजेच्या लोकांक उठपाची गरज आसा. हांव श्रीमंत, तूं गरीब, तो करतलो, हो करतलो म्हणून करूं नाका. तशें करूं नाका. हे पणजे जर वाचोवपाक जाय, आई महालक्ष्मीचें स्थान हे पणजे जर वाचोवपाक जाय जाल्यार तुमकां भायर सरचें पडटलें. ह्या मांडवी नदी एक सेवेज डेस्टिनेशन करूं नाका. अरे वास मारता, रातचे येवन उबे रावा आनी चॅक करा. आमी स्वता चॅक केला म्हणून सांगता. सरकाराक पडोन वचोंक ना. सरकारान बसल्यात न्हू, तांकां हें जाय फक्त 100 दिसान कसिनो काडटले, 100 दिसान कसिनो काडटले म्हणून बॉब मारताले. आयज आमी बॉब मारता करून. काडा हो कसिनो, काडा. पांयां पडटा, हे कसिनो नाका आमकां. हे आमचें कल्चर न्हू, ही आमची संस्कृती न्हू. जुगार आमची संस्कृती न्हू. ही संस्कृती ह्या राजकारण्यांची. कितें आमची संस्कृतीची पाड घालून हे आमकां दोळ्यांक उदीक लायता. घाट आरती करतले,
घाट आरती करतले काय नाका बाबा पाया पडटा पयलीं कसिनो काढा आणि मागीर सगळें करा. देव बरें करूं. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं म्हाका दिसता हालींच एक 15-20 दिवस पयलीं ज्या पद्दतीन हांव आनी शंकर पोलजी रातचे आमी आयिल्ले तशेंच पणजे फिरतले आनी म्हटलें बरो एक दृश्य दिसता. त्या दृश्याक म्हटलें आमची मांडवी नदी सुंदर दिसता पळोवपाक पयसच्यान. पण लागीं जेन्ना आमी उबे रावले अक्षरशः रातच्या 12:30 म्हणजे 12-12:30 आमी दोगूय हांगासर शांत बसतले म्हणून आयिल्ले. पळयत जाल्यार मांडवी नदीन ज्या पद्दतीन टॉयलेटीच्यो घाणी पडिल्ल्यो आयनॉक्सा समोर म्हणजे ज्या जाग्यार परशुराम भगवान परशुरामाचो स्टॅच्यू उबारला पळय त्या सेतूच्या परशुराम सेतूच्या सायडीक बुरश्यो घाणी त्यो पळोवन नजो. हाजो अर्थ कितें जाल्यार तुमी जो कसिनो हाडलो आनी सांगिल्लें कितें की कसिनोच्या संदर्भात आमी एडवर्टिजमेंट खंयच करचे ना आनी केलें जाल्यार तांकां फायन. आज तुमी मुद्दम पळया पुलिसांचे जे स्टॉप चेक फॉर चेकिंग म्हणा ताजेर कसिनोची एडवर्टिजमेंट खंयचोय एक स्टँड पळया किंवा कामो पळया ताजेर कसिनोची एडवर्टिजमेंट आनी म्हणटा कितें आमकां खंय टुरिजमा पासूनचो येणावळ येता ऑलमोस्ट अरावंड 4,000 कोटी. तातूंतलो 1,600 कोटी कसिनो दिता खंय तांकां. बरी गजाल दिवपाक जाय. पण सेम टायम कसिनोन मोठ्या प्रमाणात गोंयकारांचे जॉब खाले आनी वयल्यान प्रदूषण तुमी केन्नाच पळोवना आसतले की हे जितले कसिनो आसा तांकां केन्ना तरी सिवेज येवन ती सक्शन करता हें केन्नाच पळोवना आसतले. ट्रक पळोवंकूच ना हांवें जाल्यार पळोवना. हाजो अर्थ स्पश्ट आसा की जे सिवेज आसा पळय ती दर्यान मांडवी नदीन आमगेल्या डंप केल्या आनी तुमकां जर ताजे ज्या पद्दतीन कितें प्रॉब्लम जाल्या ते जर पळोवपाक जाय न्ही जाल्यार हांव तुमकां सांगता आमच्या मांडवीच्या अवती भोवती काही माणश्यो आसा आनी त्या माणश्यो जे आसा पळय तांकां नुस्तें जें फारावता स्पेशली तामोसो रेड स्नायपर किंवा म्हणटा पळय तामसो जो आसा पळय व्हेरी सेन्सिटीव फिश ह्या फिशाच्या आंगांक गावे पडिल्ले आसता. गावे अक्षरशः गावे पडिल्ले आसा आनी ते मुद्दम तुमकां जाय जाल्यार हांव फोटो काडटा आनी धाडून दिता जेणे करून जो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड बसला पळय तो येवन हांगासर उदक चॅक करता जाल्यार ताका अजून पर्यंत भितर हळशीक आसा ती कित्याक मेळना. टॉयलेटीचें उदक डिझल भितर ताज्या नंतर कॅमिकल गटरांतलें उदक कॅमिकल आख्खो सांतिने नालो तुमी उदकांत सोडिल्लो आसा हळशीक उदक. म्हाका बाबा सांग हे कसिनो अजून हाडून उदकाचो सत्यानाश मांडवी नदीचो जो ट्रॅफिक जाता मोठ्या प्रमाणात वाडलेलो आसा आनी जे आमचे पारंपारीक बोटमॅन आशिल्ले जे बोटी चलयताले गोंयकार तांकां तुमी परमिशनां काडली मरे. तांची परमिशनां काडली आनी हे कसिनो वाल्यांक हाडून दिल्या कित्याक कसिनो येवंक दी हांगा. पण गोंयकार मरुनी हो जो तुमी आज उद्दिश्ट गाठपाचो थारायला पळया तो पाया पडून तुमचे कडेन मागता. पाया पडून मागता. कित्याक शंकर जाणा
सारखे दाखवया कितलो मत आहा तो हा पळय कितलो या चिरायतले धरून तुम्ही या. कितले आहा ते पळयता महालक्ष्मी आमची माता हांगासर पणजेची महालक्ष्मी, तो रवणात, तो मारुती मळ्यातलो, ती बाटल्यातली सटी भवानी, हे सगळे सगळ्या देवांकडे तुमच्या नावान गाणें घालपाचो टायम आयिल्लो आसा. गाणें घालपाचो टायम आयिल्लो आसा. सगळ्या गोंयकारांकडे, स्पेशली पणजेकारांकडे आनी बेतींतल्या लोकांकडे मागता हांव, बाबानो आतां तरी जागे जाया. आमचे अस्तित्व जी मांडवी आशिल्ली, ज्या जाग्यार म्हादय नदी येताली, ते सगळे नश्ट जाल्ले आसा. ह्या कसिनोनी आमचे जगणे काबार करून दवरपाचे थारिल्ले आसा. वाटाया रे गोवा, वाटाया पणजे, वाटाया रे वाटाया. विवा कसिनो, विवा पणजे, विवा गोंया. आता विवा म्हटल्यार हे उतर लोकांक फूय सेंटिमेंट जाता आनी हर्ट जाता. हे मनीस आयज बाबा हे पुर्तुगेज गेलो, पुर्तुगेजाक धांवडायलो, पूण ही घाण आमकां इंडियन हे पळय भितर सरोन आमकां ही घाण येयची. होय मंत्र्यांनी दिली. हे आयज पळय उबो रावपाक जायना, वास मारता. ही घाण घेवन लोकांनी उठपाची, लोकांनी जियेवपाची. त्या घाणीन 100 दिसांनी कसिनो काडटा म्हणून जिखोन येयल्लो. बाबा फूंय हाय रे तूं, फूंय हाय. आतां आनी एक 7 बायेचो कसिनो घेवन येतात. घाण पडले हिंगाय पळय. एनवायरमेंट टेस्टिंग केल्ले, पोल्युशन आहा म्हणून सांगलेले 99%. कितें केला तुम्ही? पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कितें घेतात तुम्ही? कांयच ना. सिवेज खूंय पावता तेची. आयज हे थायलंड जाल्ले कडेन आहा, नाका नासलेले ही सिगा पडलेले कडेन आहा. का प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, किंग आनी हे आमचे ह्यो विवा पुर्तुगाल म्हणल्यार तेका रेड जाता. पूण आयज ही घाण पळयात मातशी येवन हेचेर निशेध मारात. आनी हे कसिनो जे रेव्हेन्यू वाडटा पळय तो कोणाक रेव्हेन्यू? तुवें ते लोन घेवन तुमी आमच्या गोंयचेर 3 लाखाचे आमच्या तोकलेर दवरलेले कडेन हात मरे. ते हे कसिनोचे तुमगे तो हे मेळता, रेव्हेन्यू मेळता, जाल्यार ते लोन तुम्ही कित्याक घेतात? नाका आसलेले प्रोजेक्ट कोणाक करतात? ते पयशे खूंय घालतात. रेव्हेन्यूच्या नान तुम्ही आयज बोल्सां मोडटात. हे कसिनो हिंगा पळय ड्रॅगिंग करून ते नुस्तें आमचे फुडें राहा. फ्लोरान फोन आमचे काबार जाल्ले कडेन आहा. दोंगर फोडल्यात, म्हादय तुम्ही म्हादय काबार केली, ही हरसाण वयर गेली, पूण गुवाची हरसाण वयर वयता. तेजेर तुम्ही आता स्पिरिच्युअल ट्युरिझम करूंक वयतात. बरी गजाल. पूण स्पिरिच्युअल ट्युरिझमाच्या मध्ये हे पळय हे गॅमलिंग चलता, प्रॉस्टिट्यूशन चलता, ड्रग्स चलता. कोणाक विचार करतात तुम्ही? आनी कसलो ट्युरिस्ट येता? हे पळय आयज ट्युरिस्टांक लोकांक मातशें बरे कातीचे येयल्यार तेका गुंडायतात आनी पुलिसीक हे करतात, काडचे पडटात. हेल्ले पळयल्यार आमची लॉज, गोंयची लॉची संस्कृती आसली आमची काबार केल्ले कडेन आहा मरे. हेचेर मातसो नदर मारतात. हांव म्हणटा एकाच उलो मारता, हे हिस्ट्रीचेर तुमी उलयनाकात. हिस्ट्री आहा पळय ती तीच आहा. ही हिस्ट्री पळय क्रिएट केल्या आनी आमची जॉग्राफी काबार जाता, तेजेर मातसो निशेध मारतात. याद भायर सरात. आमी तुमचे सांगाता गोवोरमेंटाक तुम्ही आमकां फ्रीडम दिलोत. हांव मातसो ट्विस्ट करता. फ्रीडम आमकां दिलोत, आमकां आमचे गोंया लिबरेट करून दिले. वालोर तुमकां रिस्पेक्ट करता. पूण आतां आमकां हे गोवोरमेंटाक तुमी मातशें सांगात ही घाण आनी हे पळय खंयच्या देशान वयता तेजेर मातसो निशेध मारून गोवोरमेंटा कडेन मातसो विचार करात. आनी हे गोंयचे हे कसिनो आतां 7 म्हयने येता पळय तो कोणाच्या हड्ड्यार घालपाक आनी कितले रेव्हेन्यू येतले पळय ते. आनी आमच्या ऑपोजिशनाक मागता तुम्ही फाटी मागीर तुम्ही सप्तेर येतले आनी मागीर आतांच ग्रावंडार या. भाशणां नाका, ग्रावंडार यात आनी निशेध मारात. आमी तुमकां साथ दिता. तुम्ही इलेक्शनाक जिखोन येतले तुमी तीच पळय बसतले. येयल्ल्या फाटी तुमी तेच करतात. म्हणजे ऑपोजिशन कोण बरे मागपी आहा पळय ते जाच सोगोन आनी निशेध मारात. देव बरें. एकाच आवाजान आमी उलो मारता गोंयकारांक. आमकां नाका, आमकां नाका. कसिनो आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका. गोंयांत कसिनो आमकां नाका.
नाका म्हणून वेस्ट मागून कोणे म्हणटले पणजे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन नाका. अरे गोंयांतूच नाका. अरे गोंयांतूच गोंयांतूच नाका. नाका. मांडवी नदी एकूच आमकां मांडवीनूच कसिनो नाका, कोणाक हांगा नाका थंय नाका. ह्यो जुगार अड्डो तूं भुरग्यांक आमच्या फ्युचराक दितलो. आयज वयता त्या कसिनोची एडवर्टायज पळयता मरे सगळे कडेन. आयज भुरग्यांच्या मनार सुद्दां कितलो परिणाम जाता आसतलो. अरे वास पडला ह्यो. पयशे फास्ट करपाक भुरगे हे एका नादाक लागलेले आसा. कोण ड्रग्साच्या नादाक लागला, कोण प्रॉस्टिट्यूटच्या नादाक लागला, कोण कसिनोच्या नादाक लागला. हे सोंपयतले मरे. आयज ह्या मांडवीतल्या एकान एक कसिनो काडपाची गरज आसा. हे कसिनो आमकां नाका ह्या मांडवीत. हेंच्यानी फोंडान घातल्या मरे सरकारान आमकां. आतां हे ड्रेजिंग करता पळय हेजो बरो पर्यावरणाक इम्पॅक्ट जावपाचो आसा. फ्लोरा आनी फावना खबर जाल्या मरे पळय. पण हे आमी लोकांनी जर विचारीत न्हू जाल्यार एक्टिविस्ट बरे न्हू. फ्लोरा आनी फावनाचेर उलयत जाल्यार एक्टिविस्ट बरे न्हू. मँग्रुव्जांचेर उलयत जाल्यार एक्टिविस्ट बरे न्हू. वेळेंचेर रिटेनिंग वॉल घातले आनी तेचेर उलयता जाल्यार एक्टिविस्ट बरे न्हू. कृष्णाची project शेतां भरली ते जाल्यार उलयता जाल्यार एक्टिविस्ट बरे न्हू. आयज चिमलान थंयसर तो प्रोजेक्ट येता तेचेर उलयता म्हणून एक्टिविस्ट बरे न्हू. म्हणटकूच मागीर तुमकां कितें करपाक, तुमकां फ्रिडम दिवपाचो हे काबार करपाक, न्हंय पुरपाक फ्रिडम दिवपाचो आनी गोंयचें पर्यावरण काबार करपाचें. आयज तुमी आख्ख्या ह्या दिल्लीच्या लॉबीक सगळे सपोर्ट करपाक उठल्या मरे. हे कसिनो कोण गोंयकार चलयता? हे दिल्ली लॉबी मरे सगळी काबार करपाक उठल्या आमकां ती. शंकर प्रायम स्पॉट हो पणजेचो आणि ट्युरिजमाक प्रायम स्पॉट हो लागतो. पूण ह्या जाग्यार कोट्यांनी मोडून एक जेट्टी बांदलेले हिंगा फुडेंच. जेट्टी बांदल्या आतां ती आतां कॅपिटल कोर्टची बिल्डिंग येयल्या उदकान सामकी. कोट्यांनी मोडून आतां कसिनोक तेणी हँड ओवर केला. आज कोणा लोकांचे पयशे घेवन कितें म्हणपाक? होय, आयज हे सरकार जे आहा न्हू आनी सरकारांचे मंत्री जे बसले हे आपल्या बेनिफिटा खातीर हे सगळे PPPचे दिवपाक उठलेले आसा. आमी टुरिझम हॉस्पिटल मिरामार, टुरिझम हॉटेल मिरामार ती सुद्दां प्रॉपर्टी जी आहा ती PPPचेर दिल्या. सरकारा कडेन पयशे ना. तुमी आयज इतली व्हडली रिणां काडटा मरे. फॉर्म्युला 4 खातीर 100 कोटी मोडपाक रेडी आसा मरे तुमी. इतली जर तुमी इतले पयशे तुमचे कडेन मोडपाक आसा जाल्यार जेन्युन प्रोजेक्ट करपाक कित्याक पयशे ना? जर टुरिझमाचे हॉटेल गोवा गव्हर्मेंटाच्या अंडर येयले जॉब मेळटले मरे तितल्या लोकांक. आनी हेच्या पयलीं लोक टुरिझमान कामाक घाललेले मरे. आयज तुमी PPPचे घेवन ते प्रायवेटायज करपाक उठले सगळे टोटल काबार करून. कितें रे आयज आमचे जे गोंयकार हांगा जे धंदो करतात खबर आहा तुका, जेंचे बोटी आहा कितें रे तेंकां आयज त्रास जाता हांगासर. आयज ती जेटी बांदल्या ती PPPचेर. आयज ईच एंड एवरी हांगासर जे आहा न्हू सगळे PPPचेर. कितें रे सो आयज हितून गोंयकारांक कांयच बेनिफीट ना. आयज हे सगळे आनी PPPचेर दिले ते दिले. कोणाक दिले? हे भायले जी लॉबी आहा तांकां दिला काडले. आनी दॅट मीन्स हेतून सेल्फ इंट्रस्ट कोणाचो हितून? हे मंत्र्यांचो हितून सेल्फ इंट्रस्ट. सो आयज सरकार गोंयकारांचेर कांय विचार करिना. कदंबा बस स्टँड सुद्दां PPP, वयता ते PPP, हॉस्पिटलां सुद्दां PPP. आणि हेच्या फुडें हे आतां PPP हे दिला सगळे न्हू आमच्या भुरग्याक फुडल्या जनरेशनाक कांय येता ह्या आणि 40 वर्सां कांयच ना. कांय ना. आणि हेच्या फुडें मागीर ते ओनर जातलेत आनी गोंयकार आमी बाकरे हावचे पडटले. बस स्टँडार तुमचे जर भुरगे आयले न्ही दिल्लीकर तुमकां नागडे करून मारतले. आणि यू कॅनॉट से अ वर्ड अगेन्स्ट. आयज केला तेंच्यांनी गोंयकारांक गोंयकारांक भायर काडले खावप तेंच्यांनी आनी मारल्याच हे फुडें आता पळय, हेचेर सरकार दखल घेना. सगळे गेले सरकार आमचे. कांय दखल घेना. कितें रे 7 महिन्याचो कसिनो हांगा फिजिबल आसा? कोणाक जावो 7 महिन्याचो कसिनो? टुरिझम मिनिस्टराक, चीफ मिनिस्टराक, कोणाक जावो रे? हांगासरल्या लोकल MLA जावो. आनी MLA जर जावो जाल्यार तेणी सांगपाचें आनी नाका जाल्यार ह्या MLA हांगा भायर सरोन हेचो निशेध करपाक जावो. 100 दिसांनी कसिनो काडटलो म्हणून ह्या पणजेच्या आमदारान सांगलेले. सो आयज काळाची गरज आसा तेणी स्वता भायर सरोन ह्या कसिनोचो निशेध करपाची. हे कसिनो हो आमकां गोंयांत नाका. हे आमचें कल्चर न्हू. जुगार अड्डे हे आमचे गोंयचे कल्चर न्हू. जुगार अड्डे हे जे सरकार आयज बसला न्हू BJPचे हे व्हडले व्हडले खबरी जे सांगतात न्हू स्पिरिच्युअल टुरिझम, हे टुरिझम, ते टुरिझम, हे कितें रे? हे कितें रे? तुमी गोंयचे टुरिझम काबार केले मरे. ट्युरिस्ट खंय रे येता? ह्या कसिनोनी कितले फॉरेन टुरिस्ट येता ते आमकां दाखोवपाचे. कितले फॉरेन टुरिस्ट दाखोवपाचे. टुरिस्ट येतात न्हू हांगा ते लोकल टुरिस्ट मरे तेंचो कांयच फायदो ना आमकां. आणि बेश्टी गर्दी, रातची गर्दी हांगासर रातच्या 2 सुमार गर्दी, आक्षिणे लोकांक त्रास. उयेली बोबो गोंयकार मरता. हांगा जे पणजे लोकल रावता तांकां त्रास. चाराण्याचो फायदो ना. सो आयज हे टुरिझमाच्या नांवान आयज हेंच्यांनी माफिया राज करून सोडलेले आसा. फायदो जर कोणाक जाता जाल्यार मंत्र्यांक फायदो जाता आनी कोणाक फायदो जायना. ताका लागून ऑपोजिशनान आतां भायर सरत आनी तुमी. ऑपोजिशनाचे खबरी आमकां खबरी आमकां नाका. नाका. आमी जिखोन येतो तुमी जिखोन येया नाल्यार भायर भायर येया. जावं. आयज जर तुमकां जर गोंयांत कसिनो नाका आयज भायर सरा. रस्त्यार सरा. आमी तुमकां ह्या भाशणाचेर वोट मारचे आनी गोंयकारांक सांगता पिशे जावं नाका आनी हेंकां माथ्यार बसोवं नाका. प्रश्न विचारा हेंकां. होय. फाल्यांचे खबरी नाका, आयचे सांगा. अनेक ती जेटी असलेली फेरीबोटीचे आमचे डॅम ते काढून मॅजिस्ट्रेटाक दिले. मॅजिस्ट्रेटाक दिले Short करून. सो आयज सगळे जे पणजेचे बेनिफीट आहा न्हू कितें कोस्टल बेनिफीट जे आहा न्हू
हे सगळे तेंच्यांनी कसिनो लॉबीक दिलेले आसा. म्हणून आमी म्हणटा हे सरकार कसिनो लॉबीच्या ऑर्डरीचेर चलता, बिल्डर लॉबीच्या ऑर्डरीचेर चलता, कोल लॉबीच्या ऑर्डरीचेर चलता आणि हॉटेल लॉबीच्या ऑर्डरीचेर चलता. कित्याक ह्या 4 लॉबीक न्हू सारखे जाय तशें जाता आणि आमचे लोक प्रोटेस्टाक वतले चिंतल्यान ते पळय थंयसर. आणि एकूच गजाल लास्ट हाजेर सांगता, आमगेले जे फेरी बोर्ड आसा खंय वता ती बेटीन वता ती, थंयसर जो टॉयलेट आशिल्लो, जो आमची महिला थंयच्यान ट्रॅव्हल करता आसतना तो टॉयलेट वापरताली, तो टॉयलेट काडला आनी कसिनोक दिला. थंयसरली पार्किंग काडल्या आनी कसिनोक दिल्या. आनी आतां तोंडा वयल्यान बोबो मारा की पाड पडलो तुमचे, पाड पडले तुमचे सगळे टॉयलेट न्हू तो गुयवारांनी कसिनोक दिया. धन्यवाद. गुयवारांत दिया. जाता इल्लो तुमी खाया म्हणून खाया. देव बरें करूं. ड्रेजिंग जे इन्क्वेशन आहा ती चल्ल्या आनी ज्या भाशेन ड्रेजिंग मशिनरी